1962. No início, há júbilo. Argélia está independente e feliz. Mas tudo ainda tem que ser feito. Uma guerra de 7 anos arruinou o país. Metade da população vive na pobreza absoluta. Vários camponeses tiveram que deixar suas casas. A Argélia mal se tornou independente e o país já se encontra à beira da guerra civil. O governo foi colocado a prêmio e uma guerra estoura entre os chefes. Ben Bella e Mohamed Qider. Ben Bella toma o poder. Poder absoluto. Krim Belkacem, assim como Qider, antes dele, é condenado ao exílio. Mais tarde, eles seriam assassinados. Ait Ahmed é reduzido a uma rebelião e depois exilado, assim como Mohamed Boudiaf. Ben Bella fica somente 3 anos no poder. É deposto e aprisionado por Boumediene. Com ele, o exército finalmente exerce plenos poderes. Nacionalização, desenvolvimento industrial, reforma agrária, alfabetização, arabização. Boumediene quer um Estado forte e autoritário, um Estado revolucionário, socialista e islâmico. Argel deve se tornar a capital mundial dos países em desenvolvimento e Boumediene o apóstolo de uma nova ordem econômica internacional. Em 10 de abril de 1975, pela primeira vez a Argélia recebe a visita de um presidente francês. O milagre argelino seduz a todos. Esperança e coragem não faltam na Argélia. Nous sommes dans une période absolument transitoire. Il faut chercher une personnalité qui soit une synthèse entre deux mondes qui, jusqu'à présent, s'affrontaient. Une personnalité qui réponde aussi bien à ce que peuvent demander les parents comme aux besoins de la jeune fille au dehors. Cette synthèse, il faut essayer de l'obtenir dans la culture, une culture qui, elle aussi, est transitoire entre deux mondes. No fim de 1975, no Saara Ocidental, cresce a tensão entre a Argélia e o Marrocos. Um jovem professor universitário saariano, El-Wali Mustafa Sayed, que seria morto em combate 4 meses depois, lidera a Frente Polisário. Vários milhares de guerrilheiros se atiram à guerra nas dunas. Representam as numerosas tribos sedentárias ou nômades, cujo território é disputado pela Espanha, Marrocos e Mauritânia, por causa de sua riqueza mineral. إن مولد الجمهورية العربية الديمقراطية الصحراوية التي قامت طبقا لميثاق الأمم المتحدة. No deserto à noite, o nascimento da República Árabe Democrática do Saara Ocidental, regida por um conselho revolucionário e apoiada pela Argélia e Líbia. حتى التحرير الكامل أن العدوان الذي ارتكب في حق الشعب الصحراوي يندرج ضمن الاستراتيجية الجديدة للإمبريالية التي بعد انهزامها في آسيا قد حولت محور مناوراتها إلى إفريقيا وإلى العالم العربي. Logo, emboscadas e ataques noturnos sinalizam o início de um prolongado conflito armado entre o Marrocos e a Mauritânia. ليواجه هذه المؤامرة التي دبرتها الإمبريالية بتواطؤ مع ذنبيها النظم المتعفنة في الرباط ونواكشوط. Na Argélia, 10 anos após o golpe de Estado, há debates, normalização. O Estado fortaleceu-se. O próximo passo é uma Constituição Nacional. O Islã se torna a religião oficial e o socialismo uma opção irreversível. Uma nova Constituição. Um presidente para a República. Boumediene obtém 99% dos votos. Uma nova Assembleia Nacional Popular.
pela primeira vez reunindo-se na presença de Fidel Castro. Um modelo e um sinal para o mundo externo. Um novo governo. Soldados, diplomatas e ideólogos. São estes os homens fortes do país. Em torno de Boumediene, todo o poder na Argélia é canalizado através deles. A prioridade é a indústria pesada, a siderurgia, os hidrocarbonos e as fábricas, conhecidas como indústrias industrializantes. As classes trabalhadoras são agora mais numerosas. Boumediene está em processo de organizar uma enorme transformação na mentalidade e nos costumes. S'il y a la bureaucratie, c'est vous. Non, c'est pas moi, en tout cas. Moi, je suis contre la bureaucratie. أنا كذلك. Le secteur privé, le secteur privé, il peut articuler, il peut jouer sur les prix. Alors actuellement, on a une unité à Batna qui risque d'avoir des problèmes parce qu'elle utilise la chèvre. Pour les objectifs 75, elle a dépassé. Il faut quand même que le secteur socialiste se batte. Il ne faut pas tout attendre de l'État. D'accord. Je peux prendre la décision de transférer, c'est-à-dire de vous donner le monopole de l'achat des cuirs au niveau des abattoirs. Et bien que notre secteur socialiste devient un peu agressif. Dans quelles conditions? Si c'était des conditions de concurrence loyale, nous sommes prêts à nous battre et nous nous battons. On a parlé d'améliorer la qualité, les assemblées de travailleurs de la SONIPA, comme les années 75 sont les cibles de la qualité. On nous a reproché d'avoir fait le socialisme à coup de décret, à coup d'ordonnance. Voilà le reproche qui nous a été fait. Mas Boumediene está doente e deixará sua obra inacabada. Ele morre em 27 de dezembro de 1978, após uma longa agonia. Finalmente ele havia se tornado popular. A emoção é sincera e repartida. Aconteceu rápido demais. Sua sucessão não havia sido preparada e se mostrará complicada. O luto dos candidatos. A emoção de Chadli Benchedi. Abdelaziz Bouteflika, o chanceler nos últimos 15 anos. E Taleb Ibrahimi, ministro da Educação já há muitos anos. Finalmente, o Congresso da FLN designa Chadli Benchedi como oficial de mais alta patente há mais tempo em serviço. Imagens tranquilas e atemporais. O que resta da Argélia tradicional. A Argélia eterna. Imagens tranquilas, porém enganosas, pois tudo aconteceu muito rápido, rápido demais durante esses anos.
Vítima das prioridades econômicas, aliadas ao desenvolvimento industrial, a população do campo continua se esvaindo. A população argelina é agora urbana em sua maioria. Metade dela isolada de suas origens e tradições culturais, confrontada com a modernidade, com o cosmopolitanismo das cidades, novas necessidades, novos desejos e muitas frustrações que não podem ser expressas num sistema político estrangulado pela total ausência de estruturas democráticas e dominado pela censura e pelo onipresente aparato policial. Entretanto, as críticas ao mundo moderno e o retorno aos valores islâmicos se desenvolvem nas faculdades, nas escolas, nos recém-abertos institutos corânicos e nos seminários islâmicos. Uma Argélia diferente está se preparando para ver a luz do dia. Um divisor de águas, numa população no meio de uma expansão demográfica. Metade da população ainda tem menos de 20 anos. Uma das maiores taxas de fertilidade do mundo. Uma média de 7 crianças por família. علاش جيتي؟ جيت اختي على تنحي بلي ستيريلي انا يعني واش عندي 10. جيتي على الكونترول تاع ستيريلي كذا عندك ولاد؟ عندي 10. 10 جبتي كل 10؟ في الدار هذه 10 وربعه فارقتهم. جبتي 10 ولاد هذو اللي حيين وربعه فارقتيهم. هذو 14 ومع راجل الاول واش قلتي لي قبيل؟ قلت لك زوج ماتوا من كرش فريده ووحده مازالت حيه. زوج مع راجل الاول. جبتي كل 16 كرش. Abril de 1980. Tudo começa de uma maneira um tanto inesperada na Universidade de Tizi Ouzou, em Kabylia. A proibição de uma conferência sobre poesia berber provoca manifestações que desembocam em conflito. Não há imagens daquilo que se tornou conhecido como a Primavera Berber. A censura de Estado é brutal, assim como a repressão. No mesmo ano, em Chlef, no oeste da Argélia, um terremoto. Milhares de pessoas morrem. Algumas encontram um destino no trabalho. A câmera e a imagem também chacoalham no Egito. O assassinato do presidente egípcio Anwar el-Sadat e a aparência violenta dos fundamentalistas muçulmanos. A história se repete. No Afeganistão, e no Irã. Mas ninguém vê o que está ocorrendo na Argélia. Nem as manifestações estudantis, nem os primeiros surtos de violência entre fundamentalistas e estudantes progressistas, nem a primeira força islâmica clandestina. Perto de Argel, criada por Mustafa Boyali, que morreria em combate 7 anos depois. Abril de 1981. Ainda há intranquilidade em Kabylia. Para comemorar a Primavera Berber, só existem essas imagens de um cinegrafista amador. A censura e a repressão persistem. Nada vaza, nada é dito, nada é mostrado. Na Argélia está tudo bem. بالنسبة للجزائر في معارضين في الداخل الجزائر ما عندناش لا معارضة ولا معارضين لكن فيه عناصر معارضين يمثلوا نفوسهم فقط
وهذا الناس على كل حال يدعوا أنهم كانوا في يوم من الأيام أوصياء على الثورة الجزائرية. فالشعب الجزائري اليوم هو اللي حرر نفسه. الزعيم الوحيد للثورة الجزائرية هو الشعب الجزائري. Tudo está bem para a FLN reunida em conferência. Tudo está bem. O exército continua no poder. A segurança militar mantém o domínio. O objetivo é tornar-se uma economia de livre mercado, privatização, especulação, enriquecimento. Não se diz nada a respeito da corrupção crescente, nem das novas ambições da sociedade. A crença cega na bonança do petróleo permanece. Ninguém ouve as palavras agonizantes de Ferhat Abbas, líder do movimento nacionalista durante a Guerra da Independência e primeiro orador na Assembleia Nacional. A Argélia francesa foi destruída. A Argélia muçulmana fracassou em ressuscitar. E a Argélia socialista está morta. Uma voz no deserto. 2/3 da população nada sabem do passado colonial e da batalha pela independência. Luxúria, quietude e prazer para uns poucos afortunados, os que fazem negócios e se tornam ricos. Nomenclatura e juventude privilegiada. As crianças dos bairros violentos. Carros de luxo, whisky e música americana. São conhecidas como titis. Para essas outras, não há futuro. Trabalho, dinheiro, casa, não há nada a fazer, a não ser esperar, encostados na parede, que o dia passe. São conhecidos como itistas, meninos de rua. Há milhões deles nos bairros pobres das cidades. A vida é cruel. E, contudo, eles têm esperança e cantam contra a miséria, a opressão, a frustração e as proibições. شوف خويا احنا ملي زدنا ما زدنا الخير بكري دوكا بكري يحكوا لنا قالوا لنا زدنا احنا في الشر بصح حنا شفنا الشر اكثر منهم. رانا عايشين في تمارك احلى معيشة ضنكة بالعربية الفصحى. نهضر لك يا خوتنا موتها منا كيفاش واش من القلب اللي عاد يشفى كيف فاهمه. دوكا حنا نمشيو بليزي بنادم يشرب بالكاشي ويتكيف في المخدرات ويشرب بالشراب ويدير كل شيء يسرق. قوم عامل طفل صغير تلقاه يشرب باتيكس 14 سنه في عمره يشرب كاشي. علاه؟ خاطر الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لك اي حاجه بسيطه من الفقر كادت تدير الكفر. او الفقر غير الفقر. كيفاش هو عريان يسير لابس فيستروس والاخر لابس ريبوك تاع 170 والاخر باودي في عمره 18 سنه منين جابهم؟ الدراع مالا ولا يسرق باش يدير كيما دار السيد هذاك ولي دار اودي دراهمو وكتا باع وكتا شرا وكتا بزنس وفي عمره 18 سنه.
في خاطر صحاب الفولطم والمال المربي. السلام عليكم. Em 5 de outubro de 1988, sua raiva transborda. Incentivada pela contínua crise econômica, pelo colapso dos preços do petróleo e pelo crescimento da pobreza, a inação, a indiferença, as intrigas e as lutas internas dos poderosos, a juventude de Argel marca sua frustração nos prédios públicos e nos símbolos do Estado. Os conflitos se arrastam por vários dias em todas as grandes cidades da Argélia. A repressão subsequente é impiedosa. Várias centenas de mortos, milhares de presos. Na Argélia, nada será o mesmo de novo. نتوجه إليكم اليوم والوطن يمر بصعوبات خطيرة ناتجة من أعمال الشغب والتخريب لمؤسسات الدولة الاقتصادية والتربوية والاجتماعية والمؤسسات لترمز إلى الدولة. نطرح السؤال ونقول هذا العمل بفائدة من؟ Enfim, o direito de falar. O direito a se manifestar contra o Estado autoritário, contra a violência, as prisões e a tortura. Pela democracia em um Estado multipartidário. O governo cede. É agora que a Argélia descobre a liberdade de expressão e a liberdade de imprensa. Bonsoir. La chaîne 3, fidèle à ses traditions d'ouverture et pour concrétiser les orientations du président de la République relatives à la démocratisation de la vie publique dans notre pays, a estimé donc bon de réunir ce soir dans ses studios et en direct des frères dont les points de vue peuvent être divergents, mais dont le souci, nous en sommes persuadés, n'est autre que le bien-être et l'avance dans le progrès de notre pays. L'événement est important, je dirais même qu'il s'agit d'une révolution, puisque pour la première fois dans l'histoire de l'Algérie indépendante, des sensibilités différentes peuvent s'exprimer en toute liberté sur les antennes d'une radio d'État. Au départ, c'était des coups de poing, des coups de pied, des gifles. Enfim, se pode falar. L'utilisation d'un bâton qu'on appelait bâton enragé, un bâton à décharge électrique. Donc, et à chaque fois, il nous interrogeait, il voulait nous endosser tout ce qui s'est passé. Et ensuite, on est passé à chaque fois, on nous faisait passer à l'électricité. Au niveau d'une pièce qu'ils appelaient la salle de torture, il y avait 6 à 7 personnes. Et on nous accrochait tout nus sur un sommier avec un métallique, avec des menottes. Ils nous versaient de l'eau pratiquement sur tout notre corps pour qu'il soit bon conducteur. Et nous bouchaient pratiquement, ils nous mettaient dans la bouche un chiffon. Des fois, tantôt de l'eau, tantôt ils nous disaient que c'était de l'urine. Ils nous enfonçaient avec un bâton, tout en augmentant l'intensité ou l'ampérage, je ne sais pas, du courant électrique, là, au niveau de la gégène. Et quelqu'un derrière avec un bâton qui tapait sur le sommet. Ça m'a créé une résonance au niveau de mon cerveau, jusqu'à, même après ma libération, pratiquement cette résonance est restée. É difícil o aprendizado da democracia. متفق مع بعض ما يقال في هذا الملتقى في هذا، لكن انه الان يعني تجي فرنسا، سمحوا لي باش نقول هذا رايي الخاص. الديمقراطيه الديمقراطيه اللي يتحدث بها كل انسان، انا من حقي باش نتكلم بهذه الديمقراطيه. لا ديمقراطيه Moi, je suis désolé, je suis très déçu que lorsqu'on nous annonce qu'il y a un média qui veut prendre des séquences ou filmer quelques plans de l'Assemblée générale, ça devienne un élément de division et de dispersion et de pagaille. Moi, puisqu'il est question de parler de ce point
pendant 5 minutes ou 6 ou j'en sais rien, je donne donc mon point de vue. Je trouve parfaitement inconcevable, c'est inconcevable que des journalistes algériens qui depuis des années se battent contre la censure, parce qu'on a toujours dit qu'on nous empêchait de faire notre travail, on commence par vouloir empêcher des confrères, je ne dis pas la télévision française, parce que pendant ce référendum, et après, il va y avoir des médias de toutes les nationalités. Il ne s'agit pas de télévision française, il s'agit de journalistes étrangers, quelle que soit leur nationalité, qui viennent couvrir ce qui se passe en Algérie. Si des journalistes empêchent des confrères de travailler, nous n'avons plus qu'à lever la séance et revenir nous faire censurer par des Algériens. Mulheres unidas, belas, exigindo fervorosamente por oportunidades iguais de trabalho e protestando contra o Código Familiar adotado há 4 anos, restringindo sua participação na vida pública. Nous sommes là avec des slogans très précis. Nous demandons l'application de la Constitution, l'égalité constitutionnelle, l'abrogation du Code de la famille qui est totalement inconstitutionnel. Et nous demandons de vivre comme citoyennes libres, égales en droit et en devoir avec les hommes et dans le cadre de lois qui soient constitutionnelles. Non, c'est que concerne Durka, Al-Mar'a, Durka, où est Talib? C'est ça la question qui reste posée. Elle demande quoi? Al-Qur'an بين حقوقها. Talvez seja tarde demais. وش عند المرأة في الإسلام؟ Tarde demais para a democracia na Argélia. وتعرفوا كل باللي المرأة في الإسلام en matière économique elle gère ses propres biens. Elle peut désigner qui elle veut. S'il s'avère que son mari ou son frère ou son père sont incapables, incompétents pour gérer ses propres biens, elle peut désigner quelqu'un d'autre pour le faire. Les femmes sont menacées tous les jours, dans leur lieu de travail, dans leur lieu d'études, dans la rue. Nous sommes agressés continuellement devant des pouvoirs publics démissionnaires qui ne font rien, qui ne prennent pas en considération les inquiétudes des femmes. Il nous a été répondu, nous transmettrons, ne vous inquiétez pas. Or, il est plus qu'urgent de s'inquiéter, non seulement pour les femmes, mais aussi pour c'est-à-dire pour la direction que prend notre pays. Seuls les gens qui utilisent la violence sont écoutés. Les gens qui sont en train d'agresser, de brûler des maisons, de s'ériger en redresseurs de tort, ont le droit à la parole, tandis que nous n'avons pas le droit à la parole. Mon Dieu, il y a quelques années, les hommes, malgré le machisme ordinaire qui a toujours existé dans notre pays, avaient le moins un peu de respect pour la femme. Aujourd'hui, le seul problème de l'Algérie, c'est la femme. La tenue vestimentaire de la femme. Est-ce que la femme a un droit de travail ou pas? Est-ce que la femme est un être humain ou pas? Nous vivons exactement ce que vivaient au Moyen-Âge les femmes sous l'Inquisition. Quelle a été la réponse de ceux qui vous ont reçu? J'ai l'impression que les pouvoirs publics ou manquent de discernement ou alors sont complices. Parce qu'on ne peut pas regarder une situation de ce type et se taire. C'est impossible. Où ils jouent le jeu, où ils sont d'accord, où ils n'écoutent que les gens violents. Si le pouvoir ne prend pas des mesures pour arrêter cette campagne de violence, il assumera les conséquences, c'est tout. Talvez seja também tarde demais para Kateb Yassin, o grande escritor e dramaturgo berber. 6 meses antes de sua morte, para ele, o futuro da Argélia depende enormemente das mulheres. Alors, ici, maintenant, il y a ceux du monde qui vont dire, ah non, les femmes, c'est pareil, à la maison. Bon, je crois qu'il n'y a rien à faire. Le problème numéro 1 en Algérie, c'est le problème de la femme. Dans la société algérienne, pour que la femme algérienne se libère, soit libérée avec le concours actif, réel, sincère des hommes. Notre pays a été un des premiers pays qui a été dirigé par une femme. Et dans un Maghreb bien plus vaste que celui le Maghreb de la Caïna, il était bien plus grand que celui. C'était une femme. C'était une femme. Comparez maintenant le statut de la femme algérienne avec celui qui était il y a des millénaires. Ça déjà, c'est longtemps. Ensuite, maintenant, si on voit l'actualité, on voit qu'il y a un pays musulman, et même une république islamique, qui est le Pakistan, qui est dirigée par une femme. Duas vozes poderosas caíram no silêncio. Kateb Yassin e Mouloud Manri.
duas das maiores vozes da cultura argelina. Peregrinos entusiasmados se adensam em seus funerais. Porém, novas vozes já se ouvem. Essa liberdade é nova demais e não pode durar. Um novo perigo aponta no horizonte. A intolerância. Notre pays connaît depuis le 23 février 1989 une nouvelle situation politique qui exige de tous le respect des règles démocratiques définies par la Constitution. Désormais, tous les courants d'opinion devront s'exprimer librement dans le respect du droit à la différence. C'est pourquoi nous nous inquiétons vivement de la montée des intolérances. Parce que nous croyons, quelles que soient nos propres convictions par ailleurs, au respect des libertés fondamentales et des droits de l'homme comme un patrimoine commun de tous les Algériens et Algériennes, nous lançons cet appel pour la tolérance. Il y a en effet péril pour les libertés, ici comme ailleurs, si un groupe ou un individu, quel que soit son projet, prétendait par la violence, acte ou discours, à commander les esprits. Il y a en effet danger pour notre société si s'établissait toute discrimination pour cause de naissance, de culte, de sexe, d'opinion ou de langue. Il y a en effet risque pour notre nation, hégémonie et toute exclusive idéologique, politique ou culturelle. Il y a en effet des Moscou, como na Europa Oriental, o fim de um sistema totalitarista. O fim do sistema monopartidário. O fim do exílio dos líderes da oposição. Hossein Ataimed, depois de 25 anos fora do país, finalmente retorna. As primeiras imagens de um jovem mame próximo ao movimento clandestino original de Mustafa Bouyali, cujos sermões têm inflamado a juventude de Argel nos últimos 4 anos. Les musulmans revendiquent depuis longtemps l'application de la charia islamique, la loi musulmane. Le pouvoir actuel veut mettre l'islam dans un seul cadre bien déterminé. Or, l'islam est un tout. C'est la sociologie, l'économie et la politique. Como um meio político de expressão dos valores islâmicos, ele funda a Frente Islâmica de Salvação, a FIS. Junto a Abbasi Madani, um sociólogo e professor, antigo membro da FLN que fora preso durante a Guerra da Independência. A Argélia está fervendo, marchas, manifestações por uma arabização compulsória e pela aplicação das leis do Alcorão. E mais outras marchas e manifestações em apoio à democracia, tolerância e liberdade. Cada multidão de manifestantes tem seus próprios valores, seus projetos para uma nova sociedade e seus slogans. É um ano de marchas, comícios e multidões. É também um ano das primeiras eleições livres e das primeiras campanhas eleitorais. Said Sadi, um dos vários líderes políticos a se expressar na língua berber. Primeiro, há eleições municipais. O FIS surge vitorioso na maioria das cidades. Um primeiro passo rumo ao poder. Ele também está de volta. O primeiro presidente da República Argelina, Ahmed Ben Bella, muito comovido depois de 10 anos no exílio. Um belo país, mas que está arruinado, onde tudo tem de começar do nada.
empregos, facilidades habitacionais e sociais. Não há moradia suficiente para as famílias grandes. Com o crescimento das crianças, há cada vez menos espaço. Isso não mudou. A infraestrutura sanitária está destruída. Nada funciona. Il n'y a plus d'eau. Non, il n'y a plus d'eau. D'habitude, l'eau est coupée à partir de 4 heures. Là, il est 2 heures. Et déjà, il n'y en a plus. Et tous les jours, c'est comme ça. Pour boire, on doit remplir ses bidons. Tous les matins, on les remplit. Essa mulher mora aqui, debaixo de uma escadaria num bazar, com 6 crianças pequenas. É só um buraco, sem eletricidade ou água corrente. É claro que a chegada da FIS traz esperança por mudanças. E é claro que o novo governo, agora liderado por Mouloud Amrouche, anuncia reformas radicais e profundas. Mas não há tempo a perder. Não se pode esperar, há muito a ser feito. Imagine-toi كي تولي في الضيقه دا يماك منا وباباك منا واخوك منا راح تحلى لك تقصري مع يماك تقول لها شوف واش خدمت اليوم ولا شوف صار اليوم. ديجا نهار كامل قبلت هكايا تسمعت لك القصران ولا ما يحبوش نطلعوا للدار كاع. ما نطلعش للدار اللي في الزنقه هكذا تحت كاس الشجره والبح اللي ضربت ليهم قصر مع صاحبي كون نطلع للدار وكان انا اللي تاع نقصر شويه مع يما بلا ما نسمق عليها باش نقعد دائما نحلو نقصر شويه مع بابا وما نروح الشومبره تاعي نحب نقرا كتاب نحب نقرا جورنال نحب نشوف تلفزيون ما كاين ما نحبناش ما طلبتش موحل ما طلبتش حاجه كبيره. اصلاحات بلساني يقول لك اصلاحات بلساني يقول لك الجورنال كتيبه كان نعرف نقول لك اصلاحات الدنيا بصح باش يطبق لك ما يطبق لكش. O Ocidente participa da guerra no Golfo Pérsico. Aqui, a União Geral de Trabalhadores está em greve. A situação social piora. ما هو الحل؟ ناقشوا الإخوة ما هو الحل للاحتجاج؟ نرفع السلاح؟ كان رفعنا السلاح كانوا يسمونها مجموعة أشرار ولا لا؟ كان رفعنا السلاح كانوا يسمونها كما سماه الأخ مصطفى أبو يعلي. Em 25 de maio, sob o comando da FIS, dezenas de milhares de pessoas marcham pelas ruas de Argel, protestando contra a ocidentalização e a decadência moral. Marcham pela aplicação das leis islâmicas, querem uma república islâmica. Dura 5 dias. E então explode a violência. Os soldados começam a atirar sem ordens oficiais. A caça aos fundamentalistas dura 3 dias pelas ruas de Argel. A única imagem disponível é esta, registrada pela FIS. Há várias mortes. Um massacre. Ali Ben Hadi e Abbas Madani são logo presos. É proclamado estado de emergência em Argel. O primeiro-ministro, Mouloud Amrouche, é substituído por Sid Ahmed Ghazali, que promete eleições livres e justas. Entretanto, 6 meses depois, apesar da prisão de 2 de seus líderes, a FIS está cada vez mais certa de sua força.
مدني وآل بن حاج. اللهم انصر جبهة الإسلامية للإنقاذ. Comício do Hamas, o mais moderado movimento islâmico. Aqui também eles acreditam numa futura república islâmica. Aqui também eles acreditam no poder carismático de crianças e no modelo palestino da Antifada. Buslimani, líder religioso moderado. Mais tarde ele é raptado e executado, uma ação atribuída ao grupo islâmico armado. Curiosamente, essas imagens não preocupam o serviço de segurança nem o governo. As eleições prometidas de fato ocorrem. Um momento desconfortável para o ministro do Interior. Mesdames, Messieurs, je viens vous donner, comme convenu, les résultats partiels des élections législatives recueillis par mes services. Ces résultats concernent 386 circonscriptions sur les 430 à pourvoir. À l'heure actuelle, 206 ont été pourvus au premier tour. Sur ces 206 circonscriptions, 167 pour le FIS, 20 pour le FFS, 16 pour le FRN, 3 pour les candidats indépendants. Il reste donc 180 sièges à pourvoir, sur lesquels il y a ballottage. Entretanto, nem tudo está perdido para os guerrilheiros da democracia. 8 dias depois, quase 500 mil argelinos se manifestam em Argel contra a República Islâmica e o Estado autoritário. A democracia deve ser salva. Em vão. O segundo turno das votações não ocorre. O lema é nenhuma liberdade aos inimigos da liberdade. Chadli Ben-Shedid, suspeito de conivência com os fundamentalistas, é forçado a renunciar. Um Conselho Supremo de 5 membros toma seu lugar. Sua primeira atitude é cancelar os resultados das eleições e dissolver a Assembleia Nacional. E chamam Mohamed Boudiaf, um líder histórico e um dos fundadores da FLN. Para a maioria dos argelinos, ele é um perfeito desconhecido por ter estado no exílio desde a independência. شعوركم وانتم تحملون بأرض الوطن؟ على كل المسألة هذا عندي 22 سنة ما دخلتش الوطن، لازمت ما فيش شك في هذه المسألة كيف بزاف، ولكن خاف الشعب والحمد لله أنني واثق في الفكرة وهو أن الشعب الجزائري في 1 نوفمبر كما اليوم قادر باش يعني يتعدى كل الصعوبة. هذا لكن يعني كنا يعني شفنا قبل كل شيء الوحدة نتاع الشعب وحدنا هذا الشعب راه قادر يعني على المعجزة. هذا ما نشوفوه بكل السلام عليكم. Mas ele perturba muitos interesses velados. Tem que ser eliminado rapidamente. فتنا باش فتنا بالعلم والدين تاع الإسلام. Tão logo ele pronuncia a palavra Islã, certamente um sinal já combinado, a cena sai do ar seguida das rotações de uma metralhadora automática.
Ele ficou no poder menos de 100 dias. Ainda está vivo, apesar dos ferimentos sérios, mas há pânico e perde-se tempo. E então, um erro curioso. A ambulância que o levava ao hospital mais próximo se perde pelas ruas e gira em círculos. Chega tarde demais. Boudiaf está morto. Este é o início. 2 meses depois, o primeiro ataque terrorista ao aeroporto de Argel. 9 mortos e 120 feridos. A Argélia mergulha numa espiral de violência. É guerra total, terrorismo e repressão inclemente. Milhares de militantes islâmicos são afastados ou postos sob prisão domiciliar e julgados como estes, após o ataque a um quartel, são condenados e enviados a campos distantes no sul para serem torturados. Je fus ligoté des pieds, placé sur un banc en bois, les mains bloquées par une paire de menottes, presque nu. Tout ceci, j'ai été arrêté le 2 mai, à mon lieu de travail à l'hôpital de Baïda, alors que j'étais en consultation. De l'eau froide me fut versée sur tout le corps et je commençais à grelotter, puis commença le supplice du chiffon. On me mit un pistolet sur le crâne et on s'est mis à manœuvrer. Me boucher les narines, me faisant ingurgiter de l'eau sale sans arrêt jusqu'à suffocation. C'est ce qu'on appelle l'épreuve du chiffon. Memórias horrendas. O ciclo infernal do terrorismo e da tortura. Entre as autoridades e os fundamentalistas, é olho por olho e dente por dente, sem qualquer exceção. Presa entre os dois lados, a população é tomada como refém, alternadamente vítima destes ou daqueles. Os democratas, os não limpos, são as primeiras vítimas dos grupos armados islâmicos. Médicos, jornalistas, poetas, cantores, professores, escritores e muitas mulheres também. Je venais juste de rentrer quand on a entendu les coups de feu. Je pensais que c'était par là que l'infirmier criait, que... On pensait que c'était des flics ou civils. On a pas pensé que c'était les assassins. Ah, les gens les ont vus? Oui. Ils n'ont pas essayé d'arrêter quelqu'un parmi eux? Ils étaient armés. Nous, on n'est pas armés, non. On est venus pour travailler, pas pour faire la guerre. Quanto a eles lutam contra os tiranos. Foram para a clandestinidade. 2 facções rivais, o Exército Islâmico de Salvação e esses outros, mais apavorantes, membros do grupo islâmico armado. وفي سبيلها نجاهد وعليها نلقى الله ومزقنا نمزقوهم خطره ان شاء الله هذا خطره واش
Eles reivindicam a responsabilidade pela maioria dos assassinatos de estrangeiros. E são eles também que distribuem estas imagens, para romper a censura que rodeia a guerra. Uma guerra excessivamente violenta. Para esses homens, a expectativa de vida é curta. Entre 6 e 9 meses. O exército está no centro das coisas. Em 1994, ele põe um dos seus no poder, o general Zeroual, que tenta reinstalar os diálogos. Em vão. A guerra continua. Uma guerra sem nome. Uma guerra sem imagens. Tudo que é visível são os mortos. Nombreux, les forces de l'ordre sont dépassées par la foule, par l'émotion, les chants, les cris. Apenas um entre muitos. Ele era um jornalista, chamava-se Ismaël. Le peuple de Kabylie, sa région natale. Hommage à son nom, Yefsa, l'éloquence en arabe. Hommage à son prénom, Ismaël, l'un des fils d'Abraham, sacrifié aujourd'hui. Hommage à sa jeunesse, fierté de l'Algérie. Hommage à son métier, dire la vérité. يا إسماعيل الوطنية يا إسماعيل الاستقلال ويا إسماعيل ثمرة نوفمبر 54 حياك الله. Uma homenagem em forma de exigências de um povo sofredor. Um povo buscando a si próprio, através de sua história e religião. وأنت تسمى يفصح إسماعيل هذا اجعل ربي ممسليك ذويني صحان هذا اجعل ربي يلسيك ذوينا راضي السلطان الصوت انت مرتقية الصوت اللي تسيركية الصوت اللي اسلامك مرتقية الصوت من الله اكبر. Sem nomes ou imagens. Faz mais de 3 anos. Essa guerra já conta 30 mil mortos. Bem, gente, por hoje